السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ اگر فعل ناقص ہو اور فعل ماضی ہو اور اس کی اسناد کی جائے ضمیروں کی طرف تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فعل مضارع اور فعل امر ہے کہ اگر فعل ناقص فعل مضارع یا فعل امر ہو اور ایسے فعل کی اسناد کی جائے ضمیروں کی طرف تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا ضابطہ کیا ہوگا، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کانت لامہ الفن، کہ فعل ناقص جب فعل مضارع یا فعل امر ہو اور لام کلمہ الف ہو، مثال دی جا رہی ہے جیسے مثال ہے یسعی اور یخشا، ان دونوں مثالوں کے لام کلمہ میں الف ہے۔ جب ایسے فعل کی اسناد کی جائے ضمیروں کی طرف تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ يَجْرِي عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، تو ایسے فعل کی اسناد ذیل کے طریقے پر کی جائے گی جو نیچے بیان کیا جا رہا ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے، اسی طریقے پر ایسے فعل کو ضمیروں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ تو طریقہ کیا ہے، پہلا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، الاول اذا اسند الى واو الجماعة ویاء المخاطبة حذفت الالف وبقي الحرف الذي قبلها مفتوحا، کہ جب ایسے فعل کی اسناد کی جائے الى واو الجماعة واو جمع کی طرف ویاء المخاطبة اور یاء مخاطبہ کی طرف حذفت الالف، تو الف کو حرف علت کو لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، وبقي الحرف الذي قبلها مفتوحا، اور الف سے پہلے جو حرف ہے یعنی عین کلمہ وہ مفتوح باقی رہے گا، عین کلمہ کو فتحہ دیا جائے گا۔ فنقول، بس ہم کہتے ہیں، یسعون یخشون علی وزن یفعون، یفعون کے وزن پر لام کلمہ کو حذف کر کے الف کو حذف کر کے، اسی طرح سے تسعین تخشین علی وزن تفعین، تفعین کے وزن پر یہاں پر بھی لام کلمہ کو الف کو حذف کر کے، اور فعل امر میں اسعو اسعی، ان تمام مثالوں میں لام کلمہ کو یعنی الف کو حذف کر کے آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیا گیا ہے، زبر دیا گیا ہے۔ کیسے، کس طرح سے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے یہ کلمہ ہے یسعونا، اس کا واحد مذکر غائب کیا ہے، یسعا ہے، اس کلمہ کی اسناد کی جا رہی ہے واو جمع کی طرف، یعنی یہ کلمہ اصل میں یسعونا ہے الف کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ کلمہ فعل مضارع ناقص ہے اور لام کلمہ کیا ہے، الف ہے، جس کی اسناد کی جا رہی ہے واو جمع کی طرف، اسی لیے اس الف کو حذف کر دیا جائے گا، لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، تو کیا بن جائے گا، یسعونا بن جائے گا، یعنی لام کلمہ کو حذف کر کے یفعونا کے وزن پر یسعونا بن جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا کلمہ ہے تسعینا، اس کلمہ کا واحد مذکر حاضر تسعا ہے، جس کی اسناد کی جا رہی ہے یاء مخاطبہ کی طرف، یعنی تسعینا اصل میں تسعینا ہے الف کے ساتھ، لہذا اس الف کو بھی حذف کیا جائے گا کیونکہ یہ فعل مضارع ناقص ہے جس کا لام کلمہ الف ہے اور اس کی اسناد کی جا رہی ہے یاء مخاطبہ کی طرف، اسی لیے اس کے الف کو یعنی لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، تو یہ کلمہ کیا بن جائے گا، تسعینا بن جائے گا، یعنی لام کلمہ کو حذف کر کے تفعینا کے وزن پر یہ کلمہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اسعو، اس کا واحد مذکر حاضر اسعا ہے، جس کی اسناد کی جا رہی ہے واو جمع کی طرف، یعنی اسعو اصل میں اسعو ہے الف کے ساتھ، اس کے الف کو بھی حذف کیا جائے گا کیونکہ یہ فعل امر ناقص ہے جس کا لام کلمہ الف ہے اور اس کی اسناد کی جا رہی ہے واو جمع کی طرف، لہذا اس کے لام کلمہ کو یعنی الف کو حذف کر دیا جائے گا، تو یہ کلمہ کیا بن جائے گا، اسعو بن جائے گا، افعو کے وزن پر لام کلمہ کو حذف کر کے افعو کے وزن پر بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اسعی، اس کا بھی واحد مذکر حاضر اسعا ہے، جس کی اسناد کی جا رہی ہے یاء مخاطبہ کی طرف، یعنی اسعی اصل میں اسعی ہے الف کے ساتھ، اس الف کو بھی حذف کر دیا جائے گا کیونکہ یہ فعل امر ناقص ہے جس کا لام کلمہ الف ہے اور اس کی اسناد کی جا رہی ہے یاء مخاطبہ کی طرف، لہذا اس کے الف کو یعنی لام کلمہ کو حذف کر کے
इस अलिफ के माक़बल को यानी ऐन कलमा को फतहा दे दिया जाएगा तो ये कलमा क्या बन जाएगा, इफ़अ बन जाएगा, इफ़अ के वज़न पर, यानी लाम कलमा को हस्फ करके इफ़अ बन जाएगा। उसके बाद ऐसे फ़ेल की इस्नाद का दूसरा तरीका बताया जा रहा है। नंबर 2, अस्सानी व इदा उसनेदा इला अलिफ़िल इस्नैन औ नून निस्वत औ लहक़त हो नून तौकीद क़ुलिबतिल अलिफ़ो या अन। और जब ऐसे फ़ेल की इस्नाद की जाती है इला अलिफ़िल इस्नैन अलिफ़ तस्निया की तरफ औ नून निस्वत या नून निस्वह की तरफ औ लहक़त हो नून तौकीद या ऐसे फ़ेल में नून ताकीद लाहिक़ हो, ऐसे फ़ेल के साथ नून ताकीद मिला हुआ हो, क़ुलिबतिल अलिफ़ो या अन, तो इन तमाम सूरतों में अलिफ़ को या में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दी जा रही हैं, यस आयाने, यस आइना, लतस आयन्ना, यख्शयाने, यख्शैना, लतख्शयन्ना, इस आया, इस आइना और इस आयन्ना। इन तमाम मिसालों में फ़ेल नाक़िस अलिफ़ी जबकि फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र हैं और इनकी इस्नाद की जा रही है अलिफ़ तस्निया, नून निस्वा और नून ताकीद की तरफ, इसीलिए इनके अलिफ़ को या में तब्दील कर दिया गया है। कैसे, किस तरह से, आइए उसको समझते हैं। जैसे ये फ़ेल है यस आयाने, इसका वाहिद मुज़क्कर गायब है यस आ, इसकी इस्नाद की जा रही है अलिफ़ तस्निया की तरफ, यानी यस आयाने असल में यस आने है दो अलिफ़ के साथ। दूसरा अलिफ़ यानी ये वाला अलिफ़ अलिफ़ तस्निया है और ये वाला अलिफ़ पहला अलिफ़ यस आ फ़ेल का लाम कलमा है। और चूँकि ये फ़ेल मुज़ारे नाक़िस है जिसका लाम कलमा अलिफ़ है और इसकी इस्नाद की जा रही है अलिफ़ तस्निया की तरफ, इसीलिए ये जो लाम कलमा है इस लाम कलमा को या से बदल दिया जाएगा और ये फ़ेल यस आयाने बन जाएगा। उसके बाद दूसरा फ़ेल है तस आइना, इस फ़ेल का वाहिद मुज़क्कर हादिर तस आ है जिसकी इस्नाद की जा रही है या ए मुखातबा की तरफ, यानी तस आइना असल में तस आइना है अलिफ़ के साथ। और चूँकि ये ऐसा फ़ेल मुज़ारे नाक़िस है जिसका लाम कलमा अलिफ़ है और इसकी इस्नाद की जा रही है या ए मुखातबा की तरफ, इसीलिए इस लाम कलमा को अलिफ़ को या से बदल दिया जाएगा तो ये फ़ेल यानी तस आइना बन जाएगा। उसके बाद तीसरा फ़ेल है लतस आयन्ना, ये फ़ेल असल में यानी बिना नून ताकीद के साथ तसआ है। चूँकि इस फ़ेल के आखिर में नून ताकीद है इसीलिए इसके शुरू में लाम ताकीद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी लतस अयन्ना असल में लतस आन्ना था अलिफ़ के साथ। और चूँकि ये ऐसा फ़ेल मुज़ारे नाक़िस है जिसका लाम कलमा अलिफ़ है और इसमें नून ताकीद जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इस अलिफ़ को या से बदल दिया जाएगा तो ये कलमा लतस अयन्ना बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।